93.5. Niwe ni nyon milano sedodo ya jodao brandao yaoda kudo fidao sondo kusugari ka kufana gave kudo efan nyamelako milakpe dunya hetowo miano du ne mi gbere mi mano du wa lebelea ni ne ko ilanu alo désormais mia on sait que ni togo tobesia mi ma on sait que ne le exclu agbeto ne ministre de l'environnement va ne ho nkpona be o chlorophosphate ko ra poa me ya poa trop joa pourri baba egleto achanami e won mi environnement be no otemni eve otemni kabia otemni loso otemni mina otemni basa otemni wachi togovi oni ne togo anywa amesia mela servi ne togo agblea mi akpata bele gblena initiative de ko la prendre be la tin anti fafa le togo nya anti fafa be nya no na be vene na nya onenabe nya tu me vio tam nya bonvide togo be opposition esen ne jimu le son maté ouais parce qu'on a persécution tous les jours Egbem Togo le compté 387 cantons répartis dans les 35 préfectures et une sous-préfecture ne ameke le pouvoir mlo nyaro amiagble ne le wanyaro cha miagble miekplo amedo ameo ko mikplo ado kakana me akobe aji kwa miekplo do ameyaelo ame bo menyane ame enye dunlon la alo nye dunya hela sia nezi nyabe duplo to dibe ne oketoa sauf cas exceptionnel là wa po aroko gbo le lomi kan ro dibe na ne ahoto fo nya simbe mesia mo nyabe ne gbe gedo yebe vi gedo e sron gedo a togo ko la po gbo le a imo opere ko wa nyabe kondi ola ni kondi ko la nyo wule afrika be nuto pata me ne mi po ppt oku no via kaba ya enom le inko yo de ele didi va gomi ola de no mena mi kito le mila wedo yebe la nyo do to wona ya le canal fm de nya se moadi Canal FM Toto veve aweno awito mi do zona mi vai bebe mi we nenyo be wona me sibiale ke mi akwata mi nyene nia e dodeto ele kebe edoya e o dodo vovovo kudo enti wa mi mule semia no video be yin kole edo ameo e dodo ko wa ameo kwa mi jibe mia kansen vire kudo wabe raso sobe nkono to alebe nyakpara be akpaka jiwe ole ne dodo ke jidudu awo so le gboju emi ne dumevio ma enti mi pe awito gaitan awmezunu enyi si opemi no to bubuto enyi nkono to na onatef togo awito gaitan wezo yo dalele ahometo fond devio fond ni sobido doni so eko eleyi e ma tono be ameko nanva oyomi emito va obe ma do egbe no be ma one yira be de so de le menami entie oyomi be miaba de nume na do le moadi akpe ka ma to mi adi ma do gbe na to go vi okudo bubuku do lon kudo no vi wo le mi acha wa meo alo wa mito alo person kapo cha mi la gba melo yo akpe enyo e si opemi no to bubuto ga tan mu kai on to wona kinguyo ni si opemi no to gba ninu ko to a ma wona do sugbe fiona nu le school koko gbo hoe ngbado dopo ni promoteur, les diriger entreprises d'eau que mettre en place comme d'eau. Ouais, il y a Jurombe Matoasi Onatef Togo Tordi et il y a l'ENI Organisation nationale pour l'accessibilité, le travail et l'emploi des personnes handicapées au Togo. Et il y a que les mévo. Et bien, dès que afoka dimile ye ame o ameo o la tem yiskulu o la tem podo la wodo alo ado do ape alo wa no ado no ate no ade ko sinu blibo le agbame la mesia me domeo donc on a te fabe dodasi ganwa voix de kichaye du corps me komni o ameo o amito o la tem
kpɔ nenema mɔwo ate ŋu dzra nuwo ɖo ne ame kewo mate ŋu yi afi ɖe o ate ŋu yi, ame kewo mate si ɖe o ate si, ame kewo mate kpɔ ɖe o ate ŋu kpɔe, ame kewo nɔnɔme ɖewo la na be wola te ŋu to le axome nyuie ɖea, nɔnɔme wɔne ve me le míabe edu vovovowo me, le gblɔm di ma gblɔm be si be voirie, administration générale, no ame ɖe ɖa yi commissariat fifia alo dza yi church fifia alo edza yi afi kpekpe asimea ne nɔnɔme kele si kɔa etsã nɔnɔme mi la wɔe be nusia ne nɔ ETP ne tsã ba te nɔ amewo dome awɔ nuke ame sɛmele wa. Nene akpe yawa wezɔn kaka. Yo. Maurice Agbosu wezɔn. Yo la dade de. Ahometɔ de. Ahometɔ fɔ. Esɔbe dɔ. Esɔbe akpe tsã. Roger Besia wezɔn. Yo la dade de. Ahomea. Ahometɔ fɔ. Ɖeviwo de. Ɖeviwo fɔ. Esɔbe dɔ. Dɔ yin zɔlo. Ela do dzudzɔ nam be míakpe míabe toɖotɔwo be woanɔ gbakudo mi emi la kan asɛntutu mɔa gbakudo ese ope be nɔtɔ bubutɔa ne mi va do evoa mia journaliste wa mi la yi miatɔ adi si gba leke mi wɔ ne kokoa nene kake ne nyi be mi le kan sɛn le yi ne wokpɔ dele mia wola te ŋu sɔ do emi ne nye gbakudo se ope me nɔtɔ gɛtan o mezunu enyo awetɔ gɛtan onate fa de wɔmetɔ kawo be bɔ me alɔzi kawo le mi o. Ame kegbe nyi wɔmetɔ kpɔa ye afɔnɔ ye o ŋkunɔ ye o abɔnɔ ye o tonɔ ye o susume makɔ nyuie ɖe ye o alo ame ke lolowunua ye o alo ame ke hoewua ye o ake didiwua ye o ke dikuwua ye o me keke wa wɔamewo nyi ye wa keke le onate fa me. Ame ko kpatɔ gbe yɔna ye personne handicapée o kpɔa. Vame ɖewo lea wokpɔnɔ be wonyi personne handicapée o parce que egbe be ŋuze le wanti o. Voa convention internationale relative aux droits des personnes handicapées a edoe do sɔni ame kewo nyi wɔamewo kekem donc ame kewo ŋu yɔ fifi wa kekem o le me. Amewo ko mi le gblɔa mi nya be wova de ɖoɖo ɖe to ke wo le gblɔm be emploi décent alo edɔ ke la kɔ ame. Nous qu'est-ce que tu le yobé emploi décent? Emploi décent enyi edɔ ke amede kpla alo nya ho tutu do ne ye beja wɛ ba deviner ye to dɔ amea ela adunu na do koe anɔ ahome na do koe a desrɔ̃ fa a divi fa a yi kɔndzi fa le me egbe ewɔ dɔ edɔa hlẽ fɛn tuva ne ebe sɔkpɔ gome le me wafi ke wòle dɔa le atsã ela nya fi nyuie ɖe ke o ma hiha be ate wɔ dɔ avo nyuie ɖe ate wɔ dɔa eye nene be emploi décent tsã nuko gba nɔ ne me ame ate ŋu ɖo assurance ye ŋgblɔ be ne ele dɔa ela yi kɔndzi fafa ɖe donc ni be ame ɖewo le nɔnɔme ɖewo me woyɔ be wɔamewo kpɔa o mate wɔ dɔ le nɔnɔme nyuietɔwo me ne woavo ate wɔ dɔ nyuie ɖe o donc emploi décent eke ame sia ame gbe wɔna ebe devine kpɔa wɔamewo tsã woɖo dzena wa ate wɔe. Enyo dzena wa esu wɔametɔ kpata si be wɔtsã wa te ŋgeze avo awɔ dɔ keme ye vi ɖeɖi la gbe te ŋusɔ na wo la te ŋe wa ɖo koe kpɔa eye wɔn mi la se gbɔn mia ye wɔn. Eye wɔn va bon mia gblɔ be le mia be dua mea mi do sɔni be ame akpe alɔfa ame ne ye nyi wɔametɔ kewo o la te ŋu wɔ dɔ o nyande la wɔ o kpla dɔ alo te kpla dɔ ye o kpɔ dɔ le wɔ egbe me wa o sugbɔ donc on a te fa le wɔ avun be nene be amɔ edɔ ne suasi edɔ ɖe kpekpe lo ne wo la kpla dɔ la va wɔe o ne wo la esukulu ya sɔ va wɔe o ne wo la do wa ŋutɔ abe dɔwɔƒe o ewɔn keke wa ele me ebe dɔ ye ona te fa wɔna voa ona te frika ma te ŋu wɔ dziɖuɖua ye dena politique wo la wɔ ato ele me be dziɖuɖua wɔ politique sur l'inclusion sociale que me wɔamewo le mea voa gake mewo ya de nua fia wɔamewo ŋutɔ ewɔna dziɖuɖua si be le ƒoƒu nyuie ɖe bɔ ɖo du le ɖeke wo la wɔe ɖo ye nu ya ɖeke va ɖeke mia wɔe ɖo ye wa sɔ atɔsɔ kpe ne ba te wɔ nyuie ɖo donc ewɔ be
nous aussi bé wa mi o gba le aga nene wa mito dore di mito afunde di kudo wa mi o kekem kudo ame comme ni wa mi o chon wa parce que inclusion be nyami le inclusion sociale ame siame ame pepe oni nyonu oni nsu oni fifi oni ame gan ho oni shishion oni wa mi o mi akpata mi anodu ne mi ano agbere me asevivi adata d'abord be nyai fifi ake be tobe wa meko yo fifi kaka to akpe amene ko divo nti npo dole o mi nya be le do amecha ameko muni wa meto wa gbogbo to chon le npo dole o fifi leko la te won le ya pa vi won me le ki ameko le sesene ye omuni wa meto wa gbogbo to npo dole o kengbe wa meto chon le omu le po dole o leko la te won do be wa meto wa ba po do o de ame won la no te be wa po do o vo kemgbe wa sto wa mi to gbo abele ki o ameko ni wa mi to wa ne edebe ya odo e wona do edivo na lenti o ma po mi to le do de ogbefi ye ma dijo kwa olava kwa ola di dokpo le be do mo ke wa ngodo e be trova piam be ya odo wa be ya okuvion le dogwa o ma po mleo on dina be wa po yo si bebe ke oni wa mito na be do ya on tele we kwa ke o gbe ple kwa o dina la we tumene no si donc o wone donc o ma te gbon be wa na do ameko ni wa mito vogwe wa na ameko ni wa mito amesiame kudobe chancier on andele français vogwe égalité des chances. Wa metoa mia 2 semaines be nde didi le wanti vire so wa meko wa metoa enua nyemnyo to ma obenu o me a enuke le wanti o nku la si o alo tom la si o ala fond la si o a ma wo ne alo agbetoni nyanto les membres du corps on to non a du on a solidaire so compenser na membre que les déficients donc on ento susuré donc avec ni wa meto yem jesi wa meto chom le wa meto be ha me chom wa alo le pometo que pomide que me wa meto le wa ko la gbon mo be wa meto ma te wondo kwa wa no nya o jesi wa la be o la te we o la te o ne chan donc nke mi ami le gbon fia miabe ha onatef Togo a mi Johnny kudo ANPE Agence nationale pour l'emploi mi ba Johnny kudo ANVT Agence nationale de volontariat au Togo qui uni o a chon na sans c'est bien mais ça nene bon nka me ate o ate o dina dona moy o no o ate o que to va ke mi na tutudo yo sen gomea o le di dona wa mi to chon zereka c'est bien mais ça nene ye ne mi la te va po we gade me ya bio bena de wa mi to ko o placer do dopewa nka dopewa ba peto le blonso antima on avait faim tonne do nya voilà c'est ça c'est ne bo so wa meto gba kuda me komu wa meto do pere kare le ke o pona ro wa me komu wa meto ade le pona wa meto do de pepedia les edugogodo me a so mi abe Togo chamea on fiona wa meto be nu de pepe mi le mi abe school be home me on le mi abe livre me on le manuel scolaire me donc et que ne odo chance yo dogo amede sensibiliser wa yo la be chen monje wa mi to be nya identifier donc ni la plaire home wa e ya mi le wo dobe e chan baba ve menene kudo didu doa et d'assurer dit et ba nene et le inclusion éducation inclusive donc ne va le doa chez programme de les nyanto mu wona nye inventé programme les France que yengba le pono a yemu inventé programme egbe trop un programme national les français il faut redumer donc kakaso abozoko kakaso i school koko mea to mon fofo noa kudo niveau que de fiodo ya fiona we wa mi to be nyan ko to kaka je mais que lava to les school
là il dode me alors là do pede ne ekpo wa mi to anya ye la te odokudo wa mi to chanfa e la te ho mi to chanfa o to chanfa nya petona ifa donc mi nana tutudo et amo kekem kakaje enadi donc enyinu mi la wo les doigts mais mi les avoindi et Togo yang paso de programme me adeo éducation inclusive à Togo et le ministère des enseignements primaires et secondaires et voilà mia hasoso vowe et olatewe et de que olatewe handicap international CBM fitaf que to we so on a tef que atedme so kekem minodu ye mi sona didoua quoi o dasire di blibo hein donc mi ledi mi tu dit les mi région des savanes Kara que toi ni nous blibo to les convo donc elle dit va fifi elle va région centrale région des plateaux et région maritime kan enyo akpe fifi ale ke ame kontonya menu wo ade le ku ko wanto le gbon so wa be no mi anti o bon amenu wa odo mi aglombe de ke odo defode ojo va o tatiwa do kwe me gbogbo to le wa me lo ma me sia me me gbogbo to tatiwa do kwe egbon be o to fi ala o voilà ko to fi ala we awo mu enu yo wele ifunu amen tonto wele ifunu ekoto donc eva nawe gbongbon tipo na gbogbo to o tati wa ko va onyawe ne de o mu tout monde yo obstacle comportemental yo quoi e agbeto be nu odo no vianti nawe no via vale o le de daga donc eva ele etedo wadi etedo miadi sugo ye mi le pebe eninu le gun agbeto pomea le mi abe dua mento chan mi abe no so wa meto donde mea wa chan la so sunde so va kokokokoko ke avec o mi wa mento o ma po esan alo ma nyen esan atenwo no we kwa e de na vina amesiame mi abe mi pata midi la na agbedidi asin akunyaga akutogbe adopeke amele pe podo po wa vane o ma una enenebe agbe ntocha dididea no vado pedea o ma kwate no sibere ke o no ko do pe weni yo gbanwe adulte akotowa o ma en sela si o no we fudo fra fudo asenwa o kaka o amene le pompole asogeda o sekaka to dano o le bon isan nkuvi o le pon nyere acuité visuelle ke isanle donc e wo kikiwa ne ovasian wa gbado fa ne o po wa me obe inya ogbo le gayome gbe mi avasi que toi wa me no o va le siande azon li anto chan va trona avec bien batte si tenien do la allo poade ma allo enye batte da pala enye batte le seigneur do la allo titi ade gankuya voilà et on wa me o no mi ni sien va trans na wa meto wa ne mi do mi nyene ne agbe mi la odo 20 e mi po 20 na wa meto be be vsesio mi le po dentina mianto amesame be agbeme ne ko ni fo ni si viva no la mesame nyade so inkoye d'accord fifi nunca o ye mi le o plaidoyer le gbe bien que ki amene ne be edo de san mi le we ne ba amesugo bagba nya ne watin ongba de aga amodo aga il est économique que les Nations Unies ne laisser personne pour compte et ça c'est ODDB slogan objectif de développement durable là ebe slogan mais que pento mano aga ne que pe me go que pe me la que donc wa mi to et la destron nyonu onsuo adivi akpo vidi adovi skulu ento chala te odola donc on kekewa nemi wa mi la pobe la fili on to chan ole accessibilité ole do nde millionnaire ramp wa mo normal mo
scientifique assez plan incliné. Mais on avait on a pour là c'est moi né ou ami afono ko le keke fi on a te ignore quoi c'est on s'en voit ao c'est que c'est bel que mi blâmer ou ami to sugbon ne a o le vous voir accessibilité à l'ena mais jamais c'est o là où avait accessibilité à nobe on babe wa dira amede ou ami to de to aso so me de sodo danger mais donc il y a et donné des cas quand je suis un expert dedans, un spécialiste donc accessibilité il y a une fiona les schools quoi en fait donc avec là tout doit mia si ingénieur architecte urbaniste que toi quelqu'un technicien wa nyabe nous tournoi bani nous durable niveau là tu es parce que et so amede vale a hoya me alo vale idon me ko la ba gbanu atro jere do we nyayo wa we na me sem zirika ni ba nyon wa amerique pe la te ifa donc mi léo plaidoyer be wa se gomme et le pedo mianti les projets emploi de sang mais à Kémy Blanc coopération allemande et Domialo et CBM les Togo et Domialo et FETAF kudo Onatef kudo Atednes Sokpero ANP kudo ANVO ANV Teuntia et Emilio Doa sila sime sibe amede le ou doa le noviabe bureau menene quoi en fait Emilio Doa tonton que olate wado bela devina mesia mais en fait dans les deux benya va que le Covid-19 a minya bo ododo vovovo kudo enti bi wate mgojo menya mekosi ne kwekwe muliowa le miaba pa diade o ododo de kudo amenuwe ontia bon la pa ontia que Premier ministre chef du gouvernement va présenter loi pour l'habilitation donnée au gouvernement né baptême légiféré par voie d'ordonnance et c'est un qui va c'est bon on est va nyam amendement lundi le amendement va assurer l'accompagnement des personnes handicapées exerçant ou non un emploi et également des personnes âgées vivant à domicile. Eh bien, oui, avec oni ou amito kekem kudo mia no mia to mia mama mia to gbo ko la homewa ko sivo la homewa mia on le kuwa mia po a chambe nya gbo le Covid-19 nya me. Premier ministre et l'amendement et d'assurer di be nyon be yo la ke we wabe ke yo asibe yo nglobe de nabe enyon tobe mdunku na yo be kwa d'assurer di chan le sia me fi donc mi et que les du doabe akpa et magblan wa mi tonto le o le jra ko do gbogbo do a no le san na we o gbogbo do a ele defunto va avec les hasoso mea ye o wona ke dia ko o jonaga le yabe hasoso mea onto e gan ko joa o boiso play kit de lave-mains cache masque et tout ça gwen to tebe miawo na donc a mille we mia chami gba na enu keke avec kemi di dona ya me kemi na do no parce que les projets emploi de sandia mi webe avec au plat d'ovo au niveau amito wa egam le wasintete le wasatem do peu alors appelé do no wa minawe et do no wa wanto ola di te peke ola odoale wala wanto la loi atelier wa be contribution wa bien mi appelé machine ko dia nawe mi we donc amewa que mi le Covid-19 game fifia o le odo sigbere ke didudo agblene be bon avec o ndé kwem le wasi ne ate we do contrainte wa c'est de 9h à 16h o le wa be do
voit minawe kit sanitaire qui ne amede wabe client va wala tem akulasi azan gel hydroalcoolique aso masque nawe mi wanchan bwe mi le manu na mo mi le indudu wenyewa wa et ya mi le we ke mi le l'association ben comme association ben comme le les députés ben comme le les parti politique même to soit chan ben comme mi le ke wa mi le we de façon action de proximité avec les bois avec les mondia que toi mi le que toi ouais là do da c'est faux en fait ouais là amewa erono ke même les campagnes électorales me quoi et nous vivons que tobe odo no bisi be wona de nenyi be personne handicapée de e be awe ade ne amian pona nu wa obe la so carte de lecteur la so yade est-ce que tout le monde éducat de lecteur est d'accord éducat de lecteur be la tenso akpo gomili ni be no amia bon gakeme o ja d'accord le ya mesembe wa ouvert au carte de lecteur mi ya mesembe wa meto keke ogbedo pe weni 20 quoi oneyi wa ouvert avec carte de lecteur one we wa wo edumevi be do ke ya mesembe do la wa donc ouais fifia les noviciats mais watchon les si bien mesembe ne de oda gao ne ogbele éligible quoi voilà hon ke olena ne do ke obe wona gbele carte de lecteur a dit quoi ola ouais donc avoir fiamé comme télé wa we mi le pedo anti gbogbo de le nawe surtout doué au le bio quoi au le bio donc la tengo le togo pata lolo me komilele oh mi ma tengo le togo pata bela swa me siame o enti mi le bio me ke o ti ntete de lea be one pedo amonti le wabe e comme no peu wabe no peu wa mi ami le wabe wa mi toke ke mi ami o 100 on a tef togoa et les 117 en droit les miabe douame togoa kekem wa ke mi va au redécoupage administratif à fifia mi pobe mi la vidéo c'est be antenne mi to me nenene wa mi la vidéo kami to le webe ba non comme no kekeme et mero wa jesiwe préfet wa jesiwe ne enyare le va wa biowe wa ten dentiwe e yare kia yo powe ne no de kia e la don yo diu donc e chan eni enyare mso do ese nye go amendement l'assemblée be sur la loi de la décentralisation ou amendement parce que mairie au-delà de commission à m'étendre dont la commission action sociale moi on précisé thématique que là on remito il y a comme les mots et si on tient ben il y a comme les mots comme ça demain ministre qui va amendement avec réunion et ça demain tiens et ni loi fifi les droits mais donc il y a quelqu'un qui a au-delà nya mi le boy be wa mon genuanti ni wa be dodasi wa maria et la tembe et la onde ya au projet de ya au budget de ke wa ne jesia mo be jena wa matin we oblibo donc wa we la zone azon les fifi ya so donc mi le donc ki so yi agbawan ma jodon mon ko pare na mi tan virite aussi au pire to buto Maurice merci et so ko covid-19 be de avec nyantia o de coup feto wa ko fe ami va le do de sibe ma so subo wa le kudo nti do ami ameton kwata enyi esoto akere kule ku fe abe enyame eye ku fe ame yo lebele do wa eso oyi o adapa me afike no ajolea leke tutu ye osenya ntodu kun eno dari de ndo akpe na ye ndo gbena to jino to ndo baba na eku home chan alo adapa me be come to ndo baba no opo ogbonya de zanre ya be elesi nyagbo golf 3 me
agbeto tongon et le po eku feu wona ya me wale be ya kemle pompoa ba mi la gombe e no e afoku alo le ke wala fon wala pa me le modi wala ba opo ame akuwa sans va il est pédo mais ami kwa be do ma hiani se mi janto au fini o homo le sikoto va nous courir que va renforcer sécurité à l'Orient ministre va so et nous do ko dibe va lutter contre criminalité ko to et nous va doit davire que nous va le joare moment quand be le jolé tant comme le bon alors wale beni ko le bon be coronavirus to ne kwata ne po gagner ne kwata na home ya i wale po ne be nous va le do medoda eye bonu jole da pa me esoaye o nyasi na mi na chami so nkuve de me obe nya fofo ke le po eku ya ke le do pe blane ya eku no vio no agbodi nyore kasenu aka ova do ahome poto mi ti de na gani o da home kwa zan ga o apadi loge wa e podo me reva dompone ebe to ne so ba comme enu obe nu godoa ejole eni famille vete pere poni juste no to ba gbodia famille ho de pole funa tutotu donc à roi de wa gazem le donc il va falloir be on la famille ya ba gbogan o la yinu godo ya yinu godo ne ya ba wa eso do voso sado ali la kota balo pour foro be diba pla me e be jo ba comme exemple non no dans long comme ya do ko me ka ba non no dans long ke ngbo ba fun be ya yinu godo ne ya ba non no o ba long non ba long ba jo fin vide ba ke be ya ngba ba nya gbogbo ne lo alo ngbo ba enu ke ifon gane ku fan so for gaton npo isoro radio ba to be ke be jo inu ko duare npo ngbo alo de ke o pa ko to nya no itabia ko la ha me ko to pa ko to o po ne fo fale agbo mo no alo me agbo po fi ke o ina nu go duale o po le be apare kale funu kuku wa ne ke o nya pa na mi cha mi so ku ve 2 me o po magbon ne bo po ye gon be ni bo no po ame a opo epo ba bi la menti ko to no ni ya bo dokite la gbon be po ame agbo ho be ku ba me ke po fi ke bi obiola no e ye won voi enu ke ni gba po e gba ni indice ni ate gbon be ke yin be ko fi ke mo le jole la po be e ko fafa si baba eni ele funu no no si be ye mi le dija la po si hana le funu baba ibo ko to pe oba me bi pa o la po be de tuto chura tujuba leke nu no do ani gbon ro anyawe afunde no funu wa nya fufu anta no pe ba alo sika fra alo bia me wo ala po be opu ya nkuzere ko alo ke ma wo ya nkuzere ko e gba ya vile sa meji ya adre afun la ni gba ti terene ke gbo we e ba po ekua pa sojo alo mi no be soja fo pa alo rangers ke ni agbo be sojo pe do ne o eso angbole to ba ni sojo pe do ne agent de sécurité sur les 2 filles ke gba la sime alors on fika mo pone la po no na mero ton si ablonito bo ameko wona voilà donc mi po de ke be ranger ça be trace o gbogbo re kweto ba mi po e humbe e fride chan le apare kale funu mi agbon be mi anovia e poku le wale be ko le gbon be ku fe ngba nanyi o mi ejume vi o na home sojo po la no modo me donc ani poku are wale be ko gbon ku fe le mi na home kafran mi na home vous avez sojo po la no emoji la no yalo la po bien dede no no gbo e ameto be poku le mere me ke pour ne ba me alo me ke ne ba me adogo bia be la nyenyo kwata mi la do enti voir kafran e be oni e le de konde ko pe me an noire nanani procédure nanani ba obe voir que moi joso obe enova zoroba be soja cb avec gomino to antova kudo soja de kato bobe jeune vieux me le dit apo soja de pele nkuta wale be on asuro le gbongbon je recale gbongbon le ho maintenant gbongbon no be soja wu e vina yo me le dit soja de pene yo apo le yo be tepe ova to ma ba me nveve me a ifio que le kwame e pe so jonti kaka po awo yo so yo dokita de chan dokita jo va jo vogbo ho mi o mi va yo be so adapa me konji enu ke ho me agbon na mi an e won e ma be to gbe chan to do pe dia be yo to pate no funu pa soja onu ogun abo examine alo o po da be nke la teni la joko to no ma wa mer enua be agent boko golf 1 toi obe chan va jo zare po mi va do an wa en dehors de nous mère Milea nous baba docteur Marcel Sou etani élu local donc etan va quoi etan va pour que nous il doit faire kona e homea be
et il y a les temps et les jolly yobe golf 1 mais on yobe commune mais yo a bon ko no be se temps et be le joma pa yo twa mani enu yo la mlon anye do dio enu la kunu gombe wa pra be nkegbo be le show gombe ku fewe wa le be ya e po ne be noa ba le jokwa e fa akona homea e homea do be yobe viage ogbe ku ekuna yo donc yo ma no te po fiora e gombe le session mais ami le sebe fiora be wa do et frigo en attendant ne processus ko alo agent le ko la nania c'est on mais nous mi bleu mi c'est pa yo la di yo be via yo no te po fia ho pa ke wo te ko nu be nu yo na yo la be die me para be le yo la jre do le yo la o la di ko to nu won to gba wo yi e hogbo pa mi le yi kaka gba gbo ba kudo enya obe yo be via be e gbon na yo be ajoso e va be soja we ewuye wa gbe to amini o so wa be ehun selon nous que au blon na ma yem le blon wa o so on va si ayo ba le blon be ebe le to que o tu ahwe que me la gazela on to be pagba lo de gba la fire funu egbe won que o so lon na ba chacha won voilà egbe won mi o le pa me ko to palapo kokoli ko to nu ran pa obi won to yina nu godo chan vla vole funu o funu ebe le to le kwa ou soja ho be yo be don via me do va ko do don via me abe o ti abe e ho abe e joa ba le son do pa ko po ipo si zoro e din po kabane a pujo pa e ajo e so e va e da pakaka ameri pe npo ho na me to va be o ngba no te po fio ha be wadi yo de ke ogbo wona le o be de ko no me pa o ne jinu ya ne wa so di yo lo pa yo be o no te po fio ho yo wan to fo me anto kudo àgbìtọ́ gbogbo rẹ̀ ń tọ́ wà yóò wẹ̀ ó kọ́kọ́ ẹ̀ ó di àdáka rẹ̀ kó gbé wọn lẹ́nu àkàlà àṣògbìtọ́ kó tọ́ pa yóò kọ́kọ́ ẹ̀ wà ó di sàbírẹ̀ yé de fún bẹ́ẹ̀ wà lẹ́bẹ̀ẹ́ yàkó lè gbọ́n coronavirus bẹ́ẹ̀ yàn ó bẹ disposition mi gbà bọ̀ dé ìfẹ́ kó tọ́ o yé les conditions bó mẹ́yàn yàn bá mi kó lè pọ́ mi ta ń tẹ́ mẹ́tẹ̀rẹ̀ tí wọ́n tọ́ ń tẹ́ va fún do courage va fún lábẹ́ yàn mẹ́tẹ̀rẹ̀ lókọ́ ẹ̀ ma ẹnu wa do stratégie do rẹ̀ ké dɔwɔrɛ kebe ebe na mere kari enu nkpɔ funu sɔ na mere kari obe dɔwɔ le tiɛ tsanba nukpɔ gbele funu sɔ kpɔa ke wɔn edublibo antɔ ke wɔn nye gbɔn fi be nɔ be wola gba nyi enu mi la gba be miawɔ kpa okɔɛ ɔdi sa kui o zɔn si wole yi zoroba be lokɔ ne ma sɔjɔ be kpame nene zan de trɔtrɔ o ba da kpame be carrefour a feu rouge o gba trɔ zɔn di sa kui ŋutɔ gba nyi veve se serré kudo a kita gombe a dan no le so lo pa mo ba lo me la popo la mo ba lo me lo pa mo ba lo pa pachako to wa nya chance be nya kakado to ne ale mi la faji na modo la blowe me nyinyu eto e jojobo pe glen jobo wa nya pata mi le toji nya pa be le keke ko bana me nko mi la sema ndakpe enyo Roger que nous a just amesugbo sebe yo la po ndele tvt di o la po npo de kudo no nti wa e dan do mo be on gbonya de pepe nto so mo nti o ti be ne pepe nto mjo le fi ho ya ba pajo ni o ma nka mo suso enya wam le ve na fi ho de nya gbo le ve na fi ho le ga po ya me eji ja ne to go vi okua le no mo to gbe me a no abevere na o mi se nya re pupo de ejo opo si ebe le do juanti nya o me mi ano se procureur ben collé ne we jume vile jani kwa ela pu judo nya ya togbe nti be o nu ke wa me on le o la odo ado ku po me a ne enquête ke le a o la o asopo eku ke wa me o mu woni o wa nya ma de ku gande no de moi yo na ameko nyi sojo ben kono toa mi glo le khome fi ebe ke ku fe be nya jania odo la tro do ku soja o là le ko na be sensibilisation tukire alors atelier là de nous no bere e doya be o wa e to vona le ke o mi ona marche be encadrement ye na mere wonde ami la pue alors la le enya tovo onwe ka na fifio ba ejo se be gbedasi ko na soja wa ijo le zonro ni a o muye ji o le zonro wa ke won am ko se be game an po yo e poto witri vekunu le nkona mina ku fe ala la wenu mere nyane ne fin juin do ala wenu alo la ba don ko vo pour le moment e poto witri ve le nkona mi donc game an po il neto on est trop soja o no wa adalo wa divide parce que et nous les menede ke hado tonya ofifia eze pobe indice alo jesi
ko mi la kpo be yo soja ba lo la teno nya me juro eleme botok la enquête la prouver na mi be ye alo a o me yo voi jesi a o defio be wa lo leme ye o gbale gbon chabe ngban to nya le jo de jo la fire yin so soja o po me ka ne ku gbana me a ye o gbon mi se e de jo soja o po me ka nkuvi be kote aleke ya egble ku hunde na me amu wa nkuvi te gbane ma bere mi nyopo a mi de kuku na aweto ya kudo kwa me le to gba me kuku aha ba le kan yin ko pe ewa akọrọsọ aponu lo e de chajo la jito go mi ni opa me kuku le be la green de be ave la wa mi o mi ade kuku na aweto ya go me egbon be adigbo ewi ro oh mi tati mi dare mi tati po obe nyawo to enu ke po mi agbulare version officielle mi la so voa lenti enu ke mi agbulani be ele vevere esa yele kakareji lebe sojo wa omle wo do ke jialo omle o ku febe do anyedo ele o le gble nu sugbo o le gble nu so coronavirus ke to mi le vent wa mi de kuku no bere awito yaka pache na sojo ba pare awito foyan sin gbeja pache na apare awore ke covid be nya ava ameko so to be do so na amebu paula comme awito paula me ka go bele o ya de amego bele militaire wa o rattaché au défense o rattaché au noa vivi président donc ça veut dire que avec fois ya si gbe pache na directement donc mi de kuku no bere on est dasi soja o di vire ni wa le frein na wa be ntaka olo yo ape enyo mi latro gogo mi ale si o pe no to bubuto awito gaita o mezunu mi le kansem sokudo onatef be dudu ku be wo soli kudu amenu wo nti mini wo chan watin po edo komme awo le leke dudu le fifi ade nuka mi diwe yo wa so dozo na mini amenu wo ale bene wo chan watin awo dole amera o do mesi bi am popio nene yon tede akpe gbe ma do yon ti are ma zondo eyan ke mi grand fiadi e so ke le modi yale ye ke mva to e bebe nto po bezona me kwa npa mo sugo boru fun kwa o le pose gbe ke nyakanka do agblenia kwa o le ohunya ku dunto le fudu kwa me do tema kwa ye na to te ho kwa be ma bionya se bionya la file oglenam babe nyo kwa me mai ma so en ko be nke joa ame ke kwa o so ele disa be babe ele fun e fiade o fiom mi justifia ho mensan wa donc ngba yi sebe e se me open la so lo menenia ele vivere be ki ndogoro na zirika ma wa for de wa donc yi fiagbo o fiam lo be yi gendarmerie o j'avais on donné fou quoi je le funa yi famille qui amekuna va me do baba nawe dini fanawe baba mfano va ongba mi kansim o de amanionam into no one ho dibonde ne enwa jovo ntifafa ni no mi akpori ke verate yidwa voyez oso akpedo embe bombe nyobe de kebe le kwa be e donc mi la te oso akpa wa ya chami la welo wa mi so ni donc yo merci ifia aso yi on a tfb enyadia en kemi le wa be mi trole do e ha so swantole ya fi safi afi que on a tfle egbea ne village de Mea, ne copé Mea, chef traditionnel qui est le copé Mea, et il a président d'honneur né. Ne canton Mea, donc ça veut dire que village Vovovo, Towa Bona, à Zanjazadi, donc chef canton, il a président d'honneur né. Il a mis les webe, ne Wateno se, Wamitobe, Nyanourea, mis les deux, onatef cantonal. On a tef communal donc sibé il a été blanc le blanc gof 1 fifia on a tef gof 1
Onatef golfe de Kakasai, Onatef Yoto, Zio et Lac, Ogou et tout ça. Donc, va temboa nodu et beledwe dans la hundo to. Gbagba ke o leje ekwata mi leje a gbagba ke jidudu acha leje be ba nyona o wa mi to chan ne ba fa be blibo ne o dia medea wa pobe amole ke o late honya le wa si alo to son nawe le wa te wa donc a mi sa me wa mi le dibe mi le bio wa mi to wa ame ko mi wa mi to jo de o do agavo nke o late we fi aso pobe ame o nya me ke odo nde odo indela sona agbeto pomeo donc on va mi to ki wa oni no anukwade o ngba do ndekwe me oni zoro se o patadi ni wa pe ame wa o na selo o na dolo donc yo mi alona we ni wa chan e dode na yo atona wa kande di wa nya me de confiance o quoi. Donc, tout domi le nawe emi le bowe yene o wewa on a tef que les communes dome les préfectures mais wabe bureau préfectoral tiens elle a naï il va au gouvernorat voisin elle a gagné donc mi le bobe sigbe ke enya jefia mais godo yo mi ke covid-19 enya joa o yo mi wa mi jesi o son. Donc nemite mu we mi jesi amesia me a ne mila no dupa akpelo mi no nti le jududwa ba atem so tepeke enyona mia so nami va ramitoa gbogbo doa surtout nyonoa no ikondia donc itavio o mu bunao Oduna fe ule wanti no o gbajo fofu ya lo a do o de no la gala o cha o le ke me ke batayo fofu ko to enyan ko to on ki ko ila ni sensibilisation to mi la ona corps médical a quoi ne wa nyabe amesa meni ame wado bubu ke jena mesiame a enyawa indibe ma biobe ke belele ke fifia nenyi bia mede nyi wa meto bi le senya be nyi kwade le bi la okaka ye mi la jesio nomba ka die bi la yo le la bio nu gomme sekuru le bi la la gero mi adole donc nomba a me vele oni standard et deni 90 59 74. Boré et Denis 99 32 41 51. Mais verra mi la ke ho numéro vert egbeovo wa mingpo yi ado mi kwa mi la kwa chala ni yo ve ke yo la te yo le to ke o ma tu fen ko wa enyo api et si on peut me noter bubuto n'imbe nyade la si o la so po na tefu be nya tegbi ade nya veve ke la si o la glondo da dukon d'aller akpe ni mon ko na be ma glon na souvent e nya la yi akpa ameton didu doa ne webe ame ko ni wa meto keke wa oneni ame sigbe ame siamenene nshan ke ola wa pobe ame ochonle ne sona me siame nsole wo mi tobe nya voa le blon si on chon do mezirika et on me sision donc aller o tende ngbale wanti o la ho me ngbale o de le covid-19 nya me a munda fona ministère de l'action sociale kudo direction générale a miodo kudo direction des personnes handicapées miodo munda fona conseil national consultatif des personnes âgées chan so no le kemia wedo e mi de so mi todi chan wo il est donc avane ameko omu nyason wa ela dizinobe enwa ne suwasi donc didu doa ne doto wa mitobe apadodo vevere ame vegon ani edumevio keke
du viode on est au lolon on est au novi on est lebena au ramito on va sortir pour alors joindre d'accord alors de alors antio quand ça mène bou et donc ne ba bou ramito ne maoba wonde le wa chamba gbeme et akpa tongon et ni ramito nto on est deux nous on va sortir quoi si non parce que et gênant et les blambés et ramito ole se si be amisa nene et on te tient boy et c'est à baba les Nations Unies et Togo be doit valider signer ratifier au noir depuis le 3 décembre 2006. Togo va ratifier le 1er juin 2011 donc à et puis beaucoup de voyages et nous les doit me voir et bouton les 100 article premier article de la déclaration universelle des droits de l'homme tous les êtres humains naissent libres et égaux en droit et en dignité sont dotés de mais ça mais soku novia et ça mais les sosemina ça voilà donc et millions d'or on est yo on va mito de pe hani on a tefo amesia me mimdo ame le togoade mimte on a bénévolat a dollar novio a no fa ke o ma hono ko wa e defun e dudo le a e won po wo so tu abe du wo be come wo be no ke kasai donc ma de kuku e mle wo yoye na mia Togo vio pata mia gogo onatef ni ndelacione ya propos de cas et on la ça va pedo on va mitonti les tosila de kame weti de kame a ni hwe bibo ne mia tenodu a yinko les filles de mena mesamelo api kaka awito Maurice Agbosu mila po egbe wo na ta mi po subo egbe si gbiyan kaka de oto ni odo wa mi to be nya le veve na mu subo ni mila po egbe wa sin kaka ta nya ka olagbon so yi wona tefu bi apaje bebe to ale mai wona tefu apaje ma do pe na si o pe no to a o mezu no ma be se da ben ko po yen do mun popo bo de ke po sile le po egbe ne o kwa ma do pe ni wa cha wa le wa fun le ben po me aga me pe mi lo va ma mun popo bula na yin e go le ben ko me ko ti ndo ko me la jrombe ma ko wa ma be comme se nya kaka do to ne ne mi mo agodo fia do ma hia bi kumira kan asenu ba ne gbado nya gare magbon ro ko magbon na jume vi obe kaflan juya ne le Amerique pe na ju mi no seke ju ploto be odoa mi no si ave gome mi ma no si ave tame vivi toi e wa vo ami gbon na ju ploto chambere kaflan one nya be agbeto la no jume yo la plo me el na ono fo amoku wa lo wa mo vo el na wo la va plo wa kudo covid-19 be enya yanti ereke hunyanu le na edoko towa ma de kukuna me ko le problem be ono yingbe wa le yasi tanti ne do ma hia ku fe ayola dejo ye fafare la va gon wale be ke mi le fia ngba wa ni be wa di politique ga yo le tukara va jume vi kudo e polo do wa ni be covid-19 et doré que va le yam ça me le plus grand le do la odo et dora jo le gbo la gba le tukara va e la yinde ke la de fugire oh et de comment nya donse nya be sur pe minotwa be azole ke jo lea wa zondo ne wa ble nke wa amenu wota do wa be situation ani nya to nya wa e sing vile nya derefie do nya derefie a ka franka va zandre nya me ko nto ma ouve mianu mi la fo ve a tele yo a fiora lo e wi fiora on pona nya gbo yo la va no po wa me to gbo po a le ko yo so ro ko yi fi be yo a wodo avenue wata nya don se obe wa zondolo ma la ve wa nu ape to be to vivi a we no a we to mi da pe na mi be ni mi no kudomi le egbe be mi we ni nyon be wo na mi tirizi adede ma so nya hun le debe gbe ye mi se mi do ape ne se o pe mi no to bubu to ga etan u mezunu ameke yin directeur général ne Onatef Togo mi do ape na Michel Tomenga agba kudo to ma da tewi o no modando pia kiki so Sahel e pero wanti jero da kuchala na mi la trose ona ya le 3w point
canalfm.com di alo ne mi YouTube di ami la kiru nti mi da pe ne Maurice Agboso Bakudo Roger Besia bye. Mi wena yo e ba unya mala mi gba wena yo e fa unya mala mi we ni nyo mi la no se dodo ya jodao brandao yaoda kudo fidao so ndoko sugari ka kufana gave kudo efa nyamelako mi la pe dunya hetowo mi anodu ne mi gbere mi manodu wa lebelea ni ne ko ila no alo. Désormais, mi on sait que ni togo tobesia. Mi on sait que ni les exclure agbeto. Ne ministre de l'environnement eva ne ho nkpona be o chlorphosphate ko ra poa me ya poa trozua furi baba egleto achanami e won mi environnement be no. Otemni eve, otemni kabie, otemni loso, otemni mina, otemni basa, otemni wachi togo vi oni. Ne togo anywa amesia mela servi, ne togo agblea mi akpata bele gblena. Initiative de ko la prendre be la tin anti fafa le togo. Nya anti fafa be nyeno na be vene na nya. Onenabe, nya tu me vio tam nya bonvide. Togo be opposition esen. Ne jimu le son maté ouais parce qu'on a persécution tous les jours. Egbem Togo le compté 387 cantons répartis dans les 35 préfectures et 8 sous-préfectures. Ne ameke le pouvoir a mle wanyaro a miagble ne le wanyaro cha miagble miekplo amedo ameo ko mikplo ado kakana me akobe adi kwa miekplo do ame yaelo ame bo menyane ame enye dunlon la alo nye dunya hela sia ne zim nya be duplo to dibe ne oketoa sauf cas exceptionnel là wa po ado ko gbo le lomi kan do dibe na ne ahoto fo nya simbe mesia mo nya be ne gbe gedo ye be vi gedo e sron gedo a togo ko la po gbo le a imo opere ko wa na be konji ola ni konji ko la nyo wule afrika be nuto pata me ne mi po ppt okuno via kabaya enwam le inko yo de ele didi va gomi ola de no me na mi kito le mi la wedo ye be la nyo do to wona ya le canal FM de nya se mo adi Canal FM